vam i pozdrav, dragi moji. Dobrodošli u naš novi video. Za sve vas koji ste mi prvi put ovdje, ja sam Elma, a vi gledate jednu jedinu Elminu kuhinju. Hvala vam puno što ste tu, ali današnji dan je poseban. Današnji dan je onaj pravi, onako predbajramski. Danas se pravi kraljica svih zalivenih kolača, baklava. Doduše, ja ću vam danas pokazati kako ja pravim baklavu na jedan poseban način. Nećemo praviti onu klasičnu veliku tepsiju, ravne, prave, one bajramske baklave. I ova baklava može da bude bajramska. Ima jedan mali dodatak koji je čini još bogatijom i još boljom, ako je to ikako moguće. Baklava je sama po sebi onako miriši na Bajram. Jednostavno je to tako. Bez baklave Bajrama nema. Naravno, Bajrama nema ni bez naših voljenih, nema bez porodice, nema bez prave sloge i ljubavi. Tako da baklava je u stvari samo onaj šlag na tort ili ona višnja što se stavi, kako se već kaže. To je ono onako pravo. Baklava okuplja ljude oko stola, razgali nam srca jednostavno. Baš zasladi onako trenutak koji treba da bude zaslađen, iako je sam po sebi sladak, jer kad smo sa našom porodicom, mislim da ništa nema ljepše i ništa nema slađe. Ovako, ja sam danas ovdje u ovom lijepom bajramskom našem ambijentu, moram da kažem, pripremila sastojke koji su nam potrebni za današnju baklavu. Kao što vidite i kao što naglasih, malo nam je ovaj bajramski ambijent, tako da se malo onako ljepše osjećamo. Ramazan nam je prošao prije točno 2 mjeseca. Otišla je onako jedan dio srca je otišao sa njim, ali uz Allahovu pomoć ja se nadam da ćemo i sljedeći dočekati svi zajedno zdravi i sretni. A prije toga idemo na ovaj naš lijepi Kurban Bajram. Kurban Bajram je sam po sebi divan, ali divniji je zbog baklave. Tako da mi idemo da radimo danas baklavu kako bi za sutrašnji dan sve bilo spremno onako baš kako treba. Ovako, prvo ja ću staviti šerbe da nam se kuha. Za šerbe mi je potrebno 2 kg šećera, najobičniji kristal šećera i 2 litre mlake vode, to jest hladne mlake kakve god hoćete. Naravno, prije svega ja ću dodati 2 vanilin šećera kako bi nam kuća lijepo zamirisala na slatko, na vaniliju, pa na sve ono na što treba da zamiriši, jel tako? Evo ovako, 2 vrećice vanilinog šećera. To je to. Ovo ćemo staviti tamo sa strane. I sada ćemo u ove 2 kg šećera dodati vodu. 2 litre vode. Bismillahi. Baš tako. Ovo čim se čuje kako se ovako lijepo ovi mjehurići vide, ma već se razgalim i već sam gotova. Čekam baklavu. Nisam još počela ni praviti. Ovo je prvi korak. Idemo staviti naše ovo divno šerbe koje će u stvari tek postati šerbe da se kuha. Ja ću ga staviti na najjaču moguću vatru. Svi vi koji mene pratite, vi znate da sam ja pravila jako puno zalivenih kolača, kako to u narodu vole tako da kažu. Tako da vi koji me pratite duže vrijeme, vi znate kako se kuha šerbe ili agda, kako god ko zove. Ja kažem šerbe. Tako da šerbe, naravno ja ću ponoviti za sve ove moje divne nove pretplatnike, moju divnu novu flotu. Kako se to šerbe kuha? Kuha se od trenutka kada krene da ključa, znači ona prva ključ kad napravi, doslovno 15 minuta, ravno 15 minuta od tog trenutka, ili dok se ne stvori onaj bijeli prsten od pjenice oko šerbe. Kad on lagano počne da nestaje, šerbe nam je gotovo, sklonimo ga sa strane i čekamo našu famoznu kraljicu da je obogatimo, da se ispeče,
zalijemo i da onda to bude to. Naravno, kraljicu moramo da napravimo, da je pripremimo kako bi ona bila gotova da se sljubi sa šerbetom i da postane pravi, najmoćniji kolač svih vremena. Idemo. Ovako, ja sam ovdje pripremila neke sastojke kao što rekoh, ali prije svega, naravno tu su orasi. Ovdje je, pored kora za baklavu, maslaca koji je uobičajen, ovdje nam je kadaif. Znam da vam možda to sad čudno nekako, nije vam jasno ni kako ni zašto, ali kadaif obogaćuje ovu baklavu i naravno to će biti izuzetno lijepo. Izvinite, molim vas, meni je malo samo koncentracija onako mi je, znate, otišla sa strane. Uglavnom, ja ću ovo sada staviti i stavit ću maslac da se ugrije, to jest da se otopi, a mi se vraćamo ubrzo. Evo nas, dobri moji narode, maslac nam se otopio. Vidite kako je lijep. Taman je spreman za konzumiranje. Ja ću sada otvoriti jufke. Pokazala sam vam, koje koristim. Evo, u stvari možete još jednom da vidite. Jorem jufkica. I ja ću ih otvoriti. Tako. Izvinite, molim vas, zbog malo prije. Meni je onako pogled odlutao, zato što imamo ovdje komšije. Prvi komšija pored nas je pravi Njemac, a komšije preko puta su Turci i nešto su se zakačili oko parkinga, pa su htjeli da se potuku. Babo je čuo da galame i babo je izletio i onda sam ja onako, šta se desilo? Alhamdulillah, nije se ništa loše desilo, sve je u redu. Eto, ljudi se zakače oko nekih stvari koje uopće nisu u životu bitne, ali šta da radim? Evo ovako. Hajr, inšala. Selam za sve gledalce. Selam Haso. Ja ću ovo staviti tu. Čujete ovaj lijepi zvuk. Tu se šerbe počelo kuhati. Evo ovako. Ovo ćemo sa strane prebaciti. U stvari, znate šta, ja ću ovdje da vama bude bliže. Jedna kora dolje ide. Ovo se izuzetno brzo radi, tako da se ne morate bojati da će vam se usušiti kore. Uzmemo maslaca. Malo ovako pošpricamo koru. Druga kora. Naravno, svi sastojci i njihova količina bit će vam u opisu videa kao i inače. Bismillahi. Druga, premazali smo je. I treća. Bismillahi. Tako. I ovu treću možemo malkice premazati ovako, pošpricati u stvari više nego što je premažemo. Mazanje je nešto drugo. E sada, trebaju nam orasi. Bismillahi. Orahe ćemo ovako posuti po cijeloj dužini i širini ove jufke. Naravno, ja uvijek ostavim ovaj dio ovdje da mi ne bude sa orasima, jer volim da se onako zalijepi. To ćete vidjeti isto kako ja to radim. Kada ste stavili orahe, uzmemo kadaif, prelijeti mašala svježi.
I ovako na sami rub, to jest uz sami rub, ćemo staviti kadaif. Evo ovako. Primijetili ste da ja ne dodajem šećer ni ništa ovako kada pravim bismillah i baklavu. Sada ovo ovako malo utisnite kako bi to što ljepše izgledalo i samo rolajte. I sada vrlo malo maslaca na sami rub kako bi nam se ovo zalijepilo, da se ne odvaja, da nemamo glavobolju, kako bi to stare nane rekle. Sine moj, glavobolju sama sebi nemoj da stvaraš. Tako to ide. Ja ću samo malo ovako preklopiti kako bi imala više mjesta. I uzeti ću veliki oštri nož. Ovaj ovdje dio, ja ću ovako krenuti od sredine da vama to ja bismillahi prezentiram što ljepše je moguće. Pogledajte kako baklava izgleda. Sada, ja ću ove komade ovako, to jest ove rolnice, rezati na komade. Komade otprilike 2 moja debela prsta, vi ako imate tanje prste 2,5. 3. Nije baš 3, neće 3, nego 2,5. I sada okrećemo, naravno ja nisam ovo, ja se izvinjavam, malo me poremetilo ovo sada što se desilo, mislim nije se ništa desilo, ali znate i sami da je stres kada se tako nešto događa. Izvinite, molim vas. Ja se nadam da mi vi nećete zamjeriti. Ali eto, neki ljudi nemaju baš pardona prema nikome, tako da. Evo ga, bismillahi. Ružica jedna, mislim ružica. Mašala, mašala, mašala. 3 put mašala. I sada režemo dalje i redamo ovako. Jednu do druge. Ove krajeve ćemo ostaviti sa strane. Kadaif je malo tvrđi inače. Pogledajte koliko su mašala lijepe. Ovo što vam je po rubu možete uvijek onako sa unutrašnje strane staviti da vam se ne otvori, ali i ako se otvori, stvarno mislim da uopće nije nikakav problem. Ove ružice, molim vas, nemojte praviti tako što ćete ih mjeriti 3 dana i što ćete ih, ne znam ja kako. Ove ružice, to jest ova baklava, treba da bude jedna malo manja, jedna malo veća. Otprilike sve radite, u tome je čar, u tome je sva ona ljepota. Ja vas više neću zamarati, ja ću nastaviti ovaj proces sve dok ne potrošim sav materijal. Naravno, vi ćete ostati uz video, ostavite like i komentar, podijelite ovaj video ako vam se sviđa. Ostanite tu, mi se vraćamo odmah da stavimo baklavu na pečenje, da vidite kako i to ide. Volim vas puno, ostanite uz video jer mi se po običaju vraćamo odmah. Evo me, dobri moji narode, naše prelijepe baklavice su gotove. Kao što vidite, neka je višlja, neka je niža, neke su jednake. To i jeste čar, nemojte slučajno da uzimate ono ravnalo i da mjerite, ne. Ovakve baklavice moraju biti. Sada nam je preostalo još sa ovim ostatkom maslaca da ih lijepo onako polijemo, to jest premažemo, mada nećemo mi njih puno mackati, nego ćemo ih ovako
čisto da svaka dobije malo, pa ću ja još preliti. Ne treba puno, znate da smo stavljali dosta maslaca i čisto da ima svaka, evo ga. Evo ga. Baklavica nam ide na pečenje, nekih 35 do 40 minuta, dok ove prelijepe baklavice onako ne dobiju jednu lijepu zlatnu smeđu boju, dok ne krene cijela kuća da miriši na Bajram. I to je to, onda znate da su gotove. Idemo. Naravno, to nisam naglasila, peku se na 180 do 200 stupnjeva, to vi morate da procijenite, sve zavisi o šporetu. Inače je baklava malo onako specifičnija za pečenje, ali nemojte da vas to obeshrabri, nego probajte da je napravite, vjerujte mi, svima da polude, ali u pozitivnom smislu. Ostanite tu, naravno ako vidite da je na primjer prošlo 20 minuta, baklava ne može biti gotova za 20 minuta, ova vrsta baklave nikako. I ako vidite da se jako baš uhvatilo gore, slobodno smanjite i stavite komad alufolije, nemojte zatvarati, samo ovako spustite alufoliju na nju i ona neće onako dobiti onu, pa manje lijepu, nećemo reći ružnu, ali manje lijepu boju. Šerbe se hladi, taman dok se baklavice ispeku, mi se vraćamo odmah da vidite onaj magični, čarobni dio kada se baklava i šerbe sastanu i postane kraljica svih zalivenih kolača, naša lijepa baklavica. Vidimo se, ostanite tu jer se vraćamo odmah. Evo nas, dobri moji narode, naša baklava se ispekla, izgleda baš onako kako treba, elhamdulillah, jako lijepo miriši, cijela kuća miriši na Bajram, pravo da vam kažem. Evo, pogledajte kako ona izgleda, vidite da je nešto više, nešto niže i upravo zbog toga je posebna čar. Svaka ima svoju nijansu, svaka ima svoju notu, da kažemo to tako. Naravno, ja sam baklavu ostavila samo 10 minuta da odmori, da se samo malo prohladi, da ne bude baš skroz vrela. Šerbe je to dovoljno hladno, a i dovoljno toplo. Šerbe, stavite mali prst u šerbe i ako možete da držite 3 sekunde, šerbe je taman. Ako ne, šerbe i dalje prevrelo, tako da znate, eto, otprilike jedan mali trik. Ja ću sada da polijem našu ovu baklavicu šerbetom. Bismillahi. Naravno, treba vam šerbeta dosta da se to lijepo sve onako upije. Vidite koliko je. Bismillahi. Pogledajte ljepotu. Kada krene sada baklava da upija šerbe, bit će stvarno izuzetno ukusno, bude dovoljno hrskavo i dovoljno mekano da zadovolji onako svačiji okus, da kažemo to tako. I ovaj kadaif stvarno daje jednu posebnu notu i zbog njega je baklava posebna, malo je drugačija. Neki za ovo kažu burma baklava, ali možete da je zovete kako god hoćete. Doduše ja kažem ona rolana baklava sa kadaifom, ali se zove burma baklava. Ja ću sada, pošto sam ovako pola šerbeta izlila, to jest ovako sam lagano sa kutlačom, sada je preostalo još samo da ovaj ostatak lijepo izlijemo. Bismillah. Znate šta je čar ove baklave? Što je svaki komadić različit i poslije svakog komadića imate osjećaj da je neko dobio onaj veći komad i jednostavno samo ovako virkate da li imate
pravo, tobože pravo, na još jedan komadić. To je čar ove baklave, to je čar Bajrama, da budemo svi zajedno, da budemo šaljivi, razigrani, veseli, da naša srca pjevaju od radosti, jer nam je došao još jedan Bajram, a mi smo ga dočekali u našem toplom domu sa našim najmilijim ljudima. Hvala vam puno na još jednom gledanju, hvala vam puno na povjerenju koje mi pružate, nadam se da vam se sviđa ova baklava, nadam se da ćete ju probati, jer vjerujte mi, nećete požaliti. Ja znam da ćemo mi degustirati još danas, jer nećemo moći čekati, ali ako Bog da, inšala, tamo negdje predvečer. Hvala vam puno na još jednom gledanju, hvala vam puno na svemu, želim vam mubarek ove bajramske dane. Mi se gledamo i slušamo se i poštujemo se i dalje. Do sljedećeg Bajrama vas slušamo se, mi i poštujemo cijelo vrijeme. Ljubi vas i voli vaš kapetan, ostajte mi dobro i zdravo, a mi se gledamo u nekom sljedećem videu. Volim vas!